ঠিক আছে খেল খেল গোল খুঁজে পাচ্ছে না রমেশ তোরা পাচ্ছে না हैरान हो गया बोला उठा तो नहीं खेल भासी मार डायरेक्ट इसके क्यों नहीं खेल শুরু যাচ্ছে गोल लगल टाई बेकार ভাই নো পার্টি করো ভাই आका तुम कौन गिरलो टाई हो गया लास्ट टाई बेकार हम नहीं একদম গোদ গা দিদি সব পাবে রে ভাই अरे ए प्रकाश जा रे तो दरवाजे करे जा रे मारते বাবা মার নব বল পাইলে ঢুকাই দিও ये क्यों नहीं खेल একটা গোল হয়ে গেল কিন্তু খেলা একটা গোল দিতে পারলে তো কিছু নাই পাবে গাঞ্জির খারাপ করে দেবে না পাবে যেই এক গোল খাই যাবে না আর নাই হবে ओए कहां रे ओए गोल किए मारेंगे कहां গেছিস বলটা খাই দিবি রে चिड़ा बोले लगी जीत दे भाग ओ ना एक दिन लाके प्राइस